Guys, nandito tayo sa terraces guys. Terraces. 0.5 guys. So terraces tayo guys. So, magbablog tayo dito. Eh, sabi sa inyo kuya. Tang. Nandito sila idol. Idol, pangalan nyo idol. Kevin Burat. Ano? Kevin Burat. Sige, idol. Idol, ikaw idol, pangalan mo? Video mo naman siya. Mag-auli siya dyan. Gigi. Ayan. Montage kita, montage. Sige na. Ano na? Ipak. Galing ni Idol, galing ni Idol. Sobra. Galing niya, sobra. Napakagaling niya. So, guys, ito na guys, oh. Dumadaling na. Hanap tayo ng... Ay, pero. Tayo, salve tayo guys. Tayo dito. Sa kabila tayo. Ay, pala.